Sige, sige. La. Smile la. Kagwapa gigay ni mula eh. Ha? Sa dita. Ikaw kinabut-anan nga lola, hasta ng lola. Ha? Oh. Hola. Da, kumusta naman yung mga friends la? Kinsa man gyud, unsa man atong gi-celebrate la? Among birthday la? Birthday? Pahagin ni mula no? Isa mo dai gas pagili. Ha? Dili imong birthday atong gi-celebrate la? Ikaw dai gas celebrate niya. Ula lagi la, dang ko kwarta la. Dilo no ang lagwapa kay kalao. Smile sabi kay picturean ta ka ba? Smile, one. Gwapa kay kala. Oh. Oh, smile ko si amang la oh. Da. Smile sa labi. Sa sulod ana imong bag la. Sa sulod. Lapok. Gusto ka? Lapok. Lapok. Bato. Oh. Biar bread abe. Bread abe. Picture pa niyo ni La. lapok sulod. Uy, garo tad ko ha. Gusto ko ni. Lapok galis dan. Pahag ni mula no? Beri hagin ka na ko. Ha? Oh, wa mo. Ako kwarta para mo. Yun. Okay la, butang ato kwarta la be. La. So, butang ato kwarta la. Kung kuto ko sa kumpulsa la be. Sus! La kumpulsa la oh. Jammo gid la. Jammo gi kwarta. Lukulaka ko la, wag gi kwarta la. Oh, duha na kumpulsa la, wag gid la. At least ka la, kaya kay tisyo la. Diri nga lang ato nagnaong ni Manuel L. Quezon. 100 pesos na ala. Butang. Be, butang. Sige, la. Say bye to your fans, la. Bye to my fans in YouTube world.